बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का नावल है मेरे हाल से तू है बेखबर, जिसे तहरीर किया है अतिया मुमताज़ ने। परी, ओ परी, कहाँ हो? चौधरी अफजल आवाज़ लगाते हुए हवेली में दाखिल हुए। खैर तो है? सायरा ने तशवीश से पूछा। मासी बतूल भी किचन से बाहर आ चुकी थीं। दोनों अब सवालिया नज़रों से चौधरी को देख रही थी। लो मिठाई खाओ। चौधरी ने मिठाई की टोकरी सायरा के सामने की। बताएं तो सही, किस खुशी में है? सायरा ने मुस्कुराते हुए बर्फ़ी मुंह में रखी। चौधरी का चेहरा खुशी से दमक रहा था। मासी, जा तो अम्मा और परी को बुला कर ला। चौधरी इस बार भी जवाब ना दिया। चौधरी जी, बता भी दीजिए, सायरा ने बेचैनी से कहा। अफजल पुत्र, खैर तो है? बड़ी अम्मा के साथ साथ परी भी आ चुकी थी। लें अम्मा जी, मुँह मीठा करें। चौधरी अफजल ने मिठाई की टोकरी अम्मा जी के सामने की। अम्मा जी, पहले इस पहेली का हल तो पूछ ले। सायरा ने तंग आकर कहा। पहले बता, फिर खाऊंगी। अम्मा जी ने बहू की हिमायत की। परी अम्मा जी के अंदाज पर मुस्कुराई। बाबा जान, अब बता भी दें। परी ने प्यार से अफजल का हाथ दबाया, जो बेतहाशा खुश नज़र आ रहे थे। मुबारक हो अम्मा जी, परी ने बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की है। आखिरकार उन्होंने राज से पर्दा उठा ही दिया। ऐसा कहते हुए उनका सीना फ़ख्र से चौड़ा हुआ। या अल्लाह, तेरा शुक्र। बड़ी अम्मा ने पोती का मुंह चूमा। सायरा की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। इसे बेटी का शहर पढ़ने जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चौधरी की जिद के सामने हार जाती थी। सच बाबा? परी ने बेयकीनी से चौधरी की तरफ देखा। परी, तुझे नहीं पता आज अफजल को तुमने कितनी बड़ी खुशी दी है। चौधरी अफजल ने परी के सर पर हाथ रखा। मैं तो और भी खाऊंगी, बड़ी अम्मा ने खुशी से इतला दी। ले बतूल, तू भी खा। बड़ी अम्मा का बस चलता तो वो नाचना शुरू कर देती, मगर हाथ में लाठी इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी। अम्मा जी, है तो मुझे शुगर, पर मैं ज़रूर खाऊंगी। आखिर हमारी बेटी अव्वल आई है। मासी बतूल ने खुशी से परी को गले लगाया। दीनू, तो जाकर गांव की दावत का एहतमाम कर। चौधरी अफजल ने दांत निकालते हुए दीनू को कहा। दीनू सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। बतूल, तू मिठाई डाल, मैं शुक्राने के नवाफिल अदा कर लूँ, फिर सारे गांव का मुंह मीठा अपने हाथों से कराऊंगी। जा परी पुत्र, शहर जाने की तैयारी कर। चौधरी अफजल ने अपनी शरीके हयात के बिगड़ते हुए तासुरात को देखते हुए परी को मंजर से हटाया। एक बात तो बताएं चौधरी जी, परी को अगले घर नहीं भेजना, या सारी उम्र किताबें पढ़ानी हैं? ये डिग्रियां काम नहीं आएंगी। कुछ घरदारी सिखाइए, वरना कल आपके लिए टेंशन बनेगी। फिर मत कहना कि मैंने कुछ सिखाया नहीं। सायरा ने एक ही सांस में अपनी भड़ास निकाली। इसे लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। ना ये बता, तू कितना काम करती है? ये तो मेरी परी है, मैं 10 मुलाजिमीन साथ भेजूंगी। चौधरी अफजल के बोलने से पहले ही बड़ी अम्मा मैदान में आई। लेकिन अम्मा, सायरा ने कुछ कहना चाहा। बस रहने दो, अगर हमारी खुशी में खुश नहीं हो सकती तो बर्बाद भी ना करो। सिलाई सिखा दी, काफ़ी है। बड़ी अम्मा ने बात ही ख़त्म की। अफजल और सायरा 10 साल तक औलाद की नेमत से महरूम रहे। मिन्नतों मुरादों से अल्लाह ने बेटी दी। चौधरी अफजल बेटी को पाकर बहुत खुश थे। ये तो बिल्कुल परियों जैसी है। बड़ी अम्मा ने परीजाद नाम रखा। 2 साल बाद एक और बेटा पैदा हुआ, उसका नाम साइम रखा। चौधरी अफजल को बेटी से बहुत प्यार था, तभी रस्मों रिवाज को छोड़कर अफजल ने परी को शहर भेजा। परी ने भी चौधरी को मायूस नहीं किया। हर क्लास में पोजीशन आती थी, और वो चाहे पहली होती या दूसरी होती। बेतहाशा खूबसूरत धीमी मुस्कुराहट, आंखों में जहानत की चमक से परीजाद मुकम्मल होती थी। परी मिठाई लेकर राबिया के घर आई। ये लो मिठाई खाओ, मैंने सोचा अपनी सहेली को खुद खुशखबरी दूँ। परी ने धीमी मुस्कुराहट से राबिया के आगे डिश की। राबिया जो गुस्से से भरी हुई थी, जो अभी अभी अपनी अम्मी से इज़्ज़त अफजाई करवा कर गुस्से से बैठी थी। राबिया परी के मामू की सबसे बड़ी बेटी थी और परी की क्लास फेलो। चौधरी अफजल ने परी की वजह से राबिया की तालीमी अखराजात अपने ज़िम्मा ले रखी थी। वो परी से हर बात में पीछे थी, चाहे वो जहानत हो या खूबसूरती।
रबिया के दिल में पलते हसद ने कब दोस्ती की जगह नफरत में बदल डाली, वो जान ही न पाई। क्या सोच रही हो? परी ने हिलाया। रबिया ने बेजारी से परी को देखा। मेरी तबीयत खराब है। रबिया को बड़वक्त बहाना याद आया। अच्छा ठीक है, परी मुस्कुराई। पता है, बाबा ने हम दोनों का एडमिशन यूनिवर्सिटी में करा दिया है। परी ने दोनों हाथों से रबिया के गाल खींचे। अच्छा कब? रबिया के अंदर मुनाफिक लड़की जागी। बहुत जल्द। परी मुस्कुराते हुए बाहर निकली। कुछ लोग कितने नायाब होते हैं, हर किसी को अपने जैसा समझ लेते हैं, दुनिया की चालाकियों से अनजान, दूसरों के खैरख्वाह, हमदर्द। इन्हें दुनिया से कोई गर्ज नहीं, मगर हकीकत तो ये है, दुनिया इन्हीं को सीढ़ी बनाती है। चौधरी अफजल ने दोनों का एडमिशन यूनिवर्सिटी में करा दिया था। रबिया के मार्क्स कम होने के बावजूद भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में परी के साथ एडमिशन करवा लिया था। परी सुबह ही यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी। सायरा गुमसुम सी बैठी डाइनिंग टेबल पर हाथ रखे बैठी थी। परी तैयार होकर सायरा के सामने आई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सायरा ने बेसाख्ता दुआ दी। गाड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। चौधरी अफजल खुद ही दोनों को पहले दिन छोड़ने आए थे। वो दोनों खामोशी से बाहर के नज़ारे देख रही थी। यूनिवर्सिटी आने पर परी एतमाद से गाड़ी में से बाहर आई। परी बेटा, तेरे अब्बा को बहुत फ़ख्र है तुझ पर, इसे ना तोड़ना, अल्लाह तुझे कामयाब करे। चौधरी अफजल परी के सर पर हाथ रखकर वापस गाड़ी में बैठ गए। अंदर से वो भी डरे हुए थे। शायद इतना बड़ा फैसला करना आसान नहीं था। यूनिवर्सिटी में मखसूस गहमा गहमी थी। अल्लाह अल्लाह करके दोनों को डिपार्टमेंट मिला। राबिया बहुत नर्वस थी। तीसरे लेक्चर के बाद वो कैंटीन आई। राबिया तुम ये नोट्स पकड़ो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। परी एतमाद से चलती हुई कैंटीन में दाखिल हुई। जब वो वापस आई तो राबिया के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। अरे क्या हुआ? परी परेशान हुई। परी ने राबिया की निगाहों के ताक़ुब में देखा। उसके नोट्स के एक एक पेज सारी कैंटीन में बिखरा हुआ था। वो भी सीनियर्स के हाथों चढ़ गई थी। परी ने कोल्ड ड्रिंक और बर्गर मेज़ पर पटक दिए। किसने किया है ये? परी ने तब कर राबिया को घूरा। उसने राबिया के जवाब देने से पहले ही पांचों टेबल पर बैठे अली ने अपने दोस्त की तरफ इशारा किया। परी दनदनाती हुई ज़ैन अली ख़ान के टेबल के करीब आई। वो बहुत दिनों बाद अपने दोस्तों के साथ कैंटीन आया था। सुबह से जूनियर्स की बनती हुई दुर्गत से एंजॉय कर रहा था। परी के नोट्स की दुर्गत भी इसी के दोस्त अली ने बनाई थी, जो अब मासूम बना बैठा था। ज़ैन अली ख़ान ने सख्त निगाहों से परी को घूरा। कैंटीन में खामोशी छा गई। सभी दिलचस्पी से दोनों को देख रहे थे। किसकी इजाज़त से तुमने मेरे नोट्स उठाए हैं? परी घोराई। मामला दिलचस्प है। कुछ स्टूडेंट्स की पेशगोई थी। किसी की बिना इजाज़त के चीज़ उठाना अखलाकियत के दायरे में नहीं आता। शेम ऑन यू। कैंटीन में मौजूद हर एक को सांप सूंघ गया। हैरत तो इस बात पर थी कि एक लड़की अपने पहले दिन ही सीनियर के साथ लड़ेगी। सभी शौक में थे। एक लड़की ज़ैन अली ख़ान के साथ पंगा ले सकती है। ज़ैन अली ख़ान यूनिवर्सिटी की मशहूर शख्सियत थी। चाहे वो दौलत की वजह से मशहूर था या अपनी मर्दाना वजाहत से। वज़ीर का बेटा होने की वजह से भी इसे खसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता था। ज़ैन अली ख़ान तैश से खड़ा हुआ। तुम कौन होती हो मुझे अखलाकियात का सबक सिखाने वाली? वो गुर्राया। देखिए, अपनी औकात में रहें। आप जैसे लोग अगर किसी अच्छी जगह पर भी चले जाएं तो वो भी घटिया रहते हैं। परी चबा चबा कर बोली। इसे ये बात ज़्यादा तैश दिला रही थी कि वो बजाय अपनी गलती मानने के गुस्सा दिखा रहा था। वाह क्या आइटम है। कैंटीन में सरगोशियाँ हो रही थीं। राबिया भी चुपके से तमाशियों वाली लिस्ट में शामिल हो गई थी। वो बाबा की परी की बहादुरी देख रही थी। वो जानती थी परी किताबों से कितनी मोहब्बत करती है। वो पुरानी किताबें भी अपने कमरे में सजा कर रखती थी। राबिया इसे जब टोकती थी वो हर बार एक ही जवाब देती थी। किताबें इंसान को हैवान से अलग कर देती हैं। मैं तुम्हें शूट कर दूँगा।
زین کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ زین نے تیزی سے گن نکالی۔ صورتحال ایک دم خطرناک ہو گئی۔ رابعہ کے منہ پر بھی ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ ایسا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ ڈر کے پری سے دور ہوئی۔ علی سب سے پہلے ہوش میں آیا۔ اب ایک لڑکی پر فائر کرے گا؟ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اس نے زین کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا۔ زین کے موبائل پر وائبریشن ہونے لگی۔ دوسری طرف رمیز خان تھے۔ ہیلو بابا۔ زین تیزی سے سب کو نظر انداز کرتا ہوا گزرا۔ اب وہ فرما بردار بیٹا بنے اپنے بابا سے بات کر رہا تھا۔ ایک مذاق جو بھاری پڑ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے زین کے بابا کون ہیں؟ وزارت میں ہیں۔ علی نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے زین علی خان کی اہمیت بتانی چاہی۔ دنیا بھر کی کرپشن کر کے دولت کو فخر سمجھتے ہیں۔ پری کو کچھ زیادہ ہی غصہ آیا تھا۔ علی نے رشک سے پری کو دیکھا۔ ویسے آپ کون ہیں؟ آخر کار وہ بے یقینی سے باہر آ گیا تھا۔ میں پری زاد ہوں۔ اس کے لہجے میں وہ فخر آ گیا جو چودھری افضل کے لہجے میں پری کو دیکھ کر آتا تھا۔ اوہ اچھا۔ علی سمجھا کہ پری کے بابا بھی کسی اہم عہدے پر ہوں گے۔ کچھ اسٹوڈنٹس جا چکے تھے، کچھ پری کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ویسے زین بہت اچھا ہے۔ علی نے اچھا ہونے پر زور دیا۔ معاف کیجیے بھائی، کچھ تمیز سکھا دیں ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ پری شاید بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی۔ دور سے آتے زین علی خان نے اپنے ہوش و حواس سے پری کی آخری بات سنی۔ پری نے رابعہ کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ گئی۔ ایک مذاق بھاری پڑ گیا۔ کس چیز کی زیادتی؟ کتنی نقصان دہ ہے؟ پری نے جانتی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کا حد سے زیادہ اعتماد اسے تباہ کر دے گا۔ وہ خاموشی سے واپسی کا سفر طے کر رہی تھی جب رابعہ نے خاموشی توڑی۔ اگر تمہارے یا میرے بابا کو کچھ پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ رابعہ کے لہجے میں کھلی دھمکی تھی۔ پری نے گھر آ کر سانس لیا۔ اچھا ہی تو ہے بابا کو پتہ چل جائے، دونوں کا دماغ درست کریں گے۔ پری باہر مناظر دیکھتی ہوئی نارمل انداز میں کہہ رہی تھی۔ دونوں کون؟ اب پریشان ہونے کی باری رابعہ کی تھی۔ ایک تم اور دوسرا وہ جاہل انسان۔ اگر تم نوٹ سنبھال لیتی تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ پری ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ اچھا تم کسی کو مت بتانا۔ رابعہ کو صحیح معنوں میں فکر ہوئی۔ نہیں بتاؤں گی، پری نے بات ختم کی۔ عیار کہیں کی۔ رابعہ نے نفرت سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ پری نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا، سائم کونے سے بھاگتا ہوا آیا اور پری سے لپٹ گیا۔ ارے اندر تو آنے دو۔ سائرہ مسکرائی۔ آپی یہ آپ کے لیے۔ سائم نے ایک پیکٹ پری کی طرف بڑھایا۔ وہ ایک خوبصورت پیکنگ میں گفٹ تھا۔ پری نے گفٹ کے ساتھ رکھے کارڈ کو کھڑے کھڑے کھولا۔ دنیا کی سب سے پاکیزہ لڑکی کے لیے یہ الفاظ تھے۔ پری کو اندر تک خوشی ہوئی۔ تھینک یو سیم۔ پری سیم کا ہاتھ دباتے ہوئے اندر بھاگی۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ پری نے ہمیشہ کی طرح پہلے سیمسٹر میں ہی ٹاپ کر لیا۔ اس کا سامنا ایک بار بھی ذہن سے نہ ہوا۔ نہ پری نے تلاش کیا کہ وہ کس ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ وہ تو اس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ اس سے بے عزتی کے بعد وہ یونیورسٹی چھوڑ گیا ہے۔ پری اور رابعہ کی دوستوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ آج وہ دونوں بے حد اصرار پر فنکشن اٹینڈ کرنے آئی تھیں۔ پری مکمل سیاہ رنگ میں پرستان سے آئی ہوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ آج کچھ نروس سی، بہت سی نگاہوں کے حصار میں تھی۔ رابعہ نے پری کو پرس لانے کو کہا۔ رابعہ کا پرس پری کے پاس تھا۔ وہ باتوں میں مصروف اپنا سیل فون اٹھانا بھول گئی تھی۔ تصویر بنانے کے لیے جیسے ہی اس نے کلچ سے فون نکالنا چاہا، خالی کلچ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ میرا فون۔ پری پریشانی سے خالی کلچ دیکھ رہی تھی۔ فون 70-80 ہزار کا تھا۔ فون میں پری کی بہت زیادہ تصویریں تھیں۔ اسے پریشانی تصویروں کی تھی۔ تم میرے فون سے اپنا نمبر ملاؤ، میں ڈھونڈتی ہوں۔ رابعہ اپنا سیل فون پری کو دے کر آگے بڑھ گئی۔ پری تیزی سے اپنا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ اللہ جی میرا فون مل جائے۔ وہ زیر لب دعائیں مانگ رہی تھی۔ بیل جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔
परी ने बेताबी से फ़ोन कान को लगाया। हेलो, ये मेरा फ़ोन है, परी ने जल्दी से कहा। उसे डर था कि शायद कॉल काट दी। तो यूं ही मैंने कब कहा है कि सेल फ़ोन मेरा है, दूसरी तरफ से हैरत का इजहार किया। परी को अपनी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हुआ। देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज़ मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दीजिए। परी ने जैसे इल्तिजा की। ओके, आप फिज़िक्स डिपार्टमेंट के बैग पर आ जाइए, मैं वहीं हूँ। दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई। कितना अच्छा है, ये इतनी जल्दी मान गया। शुक्र है दूसरों लड़कों की तरह बदतमीज़ी नहीं की। कितना अच्छा बोलता है। वो बहुत मुतासिर लग रही थी। ज़ैन अली खान जैसे ही कॉल सुनने के लिए ग्राउंड में आया, उसकी नज़र वाइब्रेट करते हुए फ़ोन पर पड़ी। पता नहीं कौन नॉनसेंस छोड़ गया है, अपने फ़ोन की हिफाजत भी नहीं कर सकते। वो कुछ देर इग्नोर करता रहा, फिर फ़ोन उठा लिया। पता नहीं कब आएगी ये मोहतरमा, वो कोफ्त से सोच रहा था। उसकी दूर से आती मोहतरमा पर नज़र डलते ही तन बदन में आग लग गई। कुछ ऐसा ही हाल मोहतरमा का भी था। इसे हाथ में पकड़ा फ़ोन भी अंगारा लग रहा था। परिजात भी सारी तारीफ़ें भुलाए गुस्से और नागवारी के मिलते जुलते तासुरात से ज़ैन को देख रही थी। इसे लगा यहाँ बुलाने का ज़ैन का कोई प्लान होगा। ये क्या बदतमीज़ी है, वो सुलगते हुए कह रही थी। ज़ैन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। उसकी पेशानी की रगें वाज़ेह नज़र आ रही थीं। माइंड यू, ये आपकी गलती है। उसने सेल फ़ोन की तरफ इशारा किया। अपनी घटिया हरकत को छुपाने के लिए मेरी गलती का नाम मत दो। परी जैसे आपे से बाहर हुई। किसी के बारे में जो गलत ख्याल एक बार हम सोच लें तो फिर उसकी अच्छाइयाँ भी हमारा दिमाग कबूल नहीं करता। ऐसा ही परिजात के साथ था। क्या की है मैंने घटिया हरकत? ज़ैन ने तैश से परी को झंझोड़ा। एक पल तो परी भी ज़ैन के मुंह पर फैली वहशत देखकर खौफजदा हुई। उसने ज़ैन जैसे ठंडे ठार बंदे को चिल्लाने पर मजबूर कर दिया था। अगले पल परी का हाथ उठा, ज़ैन के मुंह पर लगा। अब किसी लड़की को हाथ लगाते हुए 100 बार सोचना, वो इस्तहज़ाइया अंदाज में कहती हुई पार्किंग की तरफ बढ़ गई। ज़ैन शॉक में खड़े का खड़ा रह गया। कोई इस पर हाथ भी उठा सकता है, वो भी एक लड़की। उसने सदमे से अपने गालों पर हाथ रखा। ज़ैन अली खान फरजीन और रमीज़ खान का इकलौता बेटा था। रमीज़ खान एक कामयाब बिजनेसमैन और सियासतदान समझे जाते थे। फरजीन खान मुल्क की मशहूर फैशन डिज़ाइनर थी। ज़ैन भी यूनिवर्सिटी के बाद बिजनेस संभालता था। ये हरकत तो रमीज़ खान और फरजीन ने भी कभी नहीं की थी। जब वो शौक से बाहर आया, परी की गाड़ी जा चुकी थी। मैं बताऊंगा घटिया हरकत किसे कहते हैं। ज़ैन अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। घर आकर परी को शदीद बुखार था। राबिया समझी शायद उसने मोबाइल गुम होने की वजह से परेशान हो। परी अपने ही ख्यालों में गुम थी। वो अपने ऊपर हैरान थी। उसने शायद किसी मुलाजिम को भी कभी ना डांटा हो। बजाय हाथ उठाने के अगले हफ्ते से फाइनल एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे थे। वो पहले पेपर के लिए तैयार होकर सायरा के पास आई। परी आज ना जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है, सायरा परेशानी से कह रही थी। आज मेरा पेपर है। परी सायरा के मुंह सामने बैठ गई। जा तो चली जा, कहीं नहीं मरती ये। बड़ी अम्मा ने सायरा को घूरा। अच्छा चली जाओ। सायरा ने बेबसी से परी का मुंह चूमा। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो मैं नहीं जाती, परी ने परेशानी से कह रही थी। नहीं तू जा, तेरे बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ी अम्मा ने प्यार से परी को टाला और बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इसकी परी पीछे रह जाए। यूनिवर्सिटी के सामने अचानक गाड़ी रुक गई। क्या हुआ? राबिया ने बेजारी से परी से पूछा। पता नहीं, परी ने नफ़ी में सर हिलाया। चौधरी साहब, पेट्रोल ख़त्म हो गया है। फजलू गाड़ी चेक करने के बाद बता रहा था। बाबा जी, हम पैदल चले जाते हैं। परी और राबिया गाड़ी से उतरी। सुबह के 7 बज रहे थे। रोड अभी भी सुनसान था। वो राबिया के साथ बातें करती हुई ब्लैक करोला के साथ ही गुजरने लगी। किसी ने दरवाज़ा खोलकर परी को अंदर खींचा। ये इतना अचानक हुआ कि परी को संभलने का मौका ही न मिल सका। परी की चीख गूंजी। अगले पल में परी हवास खो बैठी थी। आज राबिया की जीत थी। परी के पीछे रहकर
वो आगे निकलेगी, शायद उसने ख्वाब में भी ना सोचा हो। पहले तो वो ना समझी से आगे को बढ़ती गाड़ी को देख रही थी। सबसे पहले परी की चीख पर चौधरी अफजल होश में आए। वो तेज़ी से गाड़ी के पीछे भागे। अंकल, हमें गाड़ी को फॉलो करना चाहिए। राबिया ने होशियारी से चौधरी अफजल को पकड़ा। गाड़ी बहुत तेज़ी से इनकी नज़रों से ओझल हो गई। फजलू पेट्रोल फुल करा के वापस आया। चौधरी अफजल ज़मीन पर बैठ गए थे। वो हाथ से सीना दबा रहे थे। राबिया, मेरी परी। उनकी आवाज़ सरगोशी में ढल गई। राबिया ने फजलू की मदद से चौधरी अफजल को गाड़ी में डाला। अस्पताल पहुंचने से पहले ही चौधरी अफजल दम तोड़ गए। उस दिन हवेली में से 2 जनाजे उठे, एक चौधरी अफजल का, दूसरा सायरा का, जो खबर सुनते ही ऐसी गिरी कि दोबारा न उठ सकी। चौधरी की बरसों कमाई हुई इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई थीं। दोनों मेहरबान परी को दुनिया के हवाले करके चले गए थे। राबिया को कफन में लिपटा चौधरी का चेहरा ऐसा लगा जैसे वो परी को परेशान देखकर दुखी हो जाते थे। मगर आज परी के दुखों का मदावा करने वाला कोई नहीं था। गांव में परी के किरदार पर उंगलियां उठ रही थीं। दूसरी तरफ साकित सा गहरी खामोशी और सन्नाटे के अंदर साइम था। मोहब्बतों की गोद में पाली हुई लड़की, करके बर्बाद संभाली हुई लड़की, दिलों में हो मुस्तकिल बसेरा मेरा, मगर जिंदगियों से निकाली हुई लड़की। न दिल भटके, न नज़र बहके, न कदम एक शख्स की खातिर सवाली हुई लड़की। उसके रंग देखने वाले को रंगीन कर दे, हाय इश्क के झंझट में डाली हुई लड़की। मैं मर जाऊं तो मेरे कतबे पर ये लिखिएगा, मोहब्बतें बांट कर मोहब्बतों से खाली हुई लड़की। परी को होश आया तो उसे सब कुछ याद आया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अभी तो दुनिया से सामना भी नहीं हुआ था। बाबा की परी इतनी कमज़ोर पड़ गई थी। वो बेबसी से रो रही थी। देखो, बाबा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। वो रो रो कर थक गई। 4-5 घंटों के बाद उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। परी ने खौफ से चादर अपने गिर्द लपेटी। वो मन ही मन में किसी सूरत का विर्द कर रही थी। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुल गया। परी ने डरते डरते निगाहों उठाकर देखी। वो आने वाले को देखकर साकित थी। वो ज़ैन अली खान था। परी के सारे आंसू खुद ब खुद ठहर गए। ज़ैन अली खान की आंखों में नफ़रत थी, बेतहाशा, सर्द मोहरी थी। वो कुछ फासले पर रुक गया। आप? परी के मुंह से एक लफ्ज़ ही निकल पाया। परी तेज़ी से उठकर ज़ैन के सामने आई। ज़ैन ने नागवारी से इसे देखा। वो ज़ैन के मुकाबिल आई। लगता था वो सारे होश और हवास खो बैठी है। मुझे जाने दो प्लीज़, मेरे बाबा इंतज़ार कर रहे होंगे। आंसू एक बार फिर उसकी पलकें भिगो रहे थे। उसे क्या पता, इंतज़ार करने वाले बाबा मनो मिट्टी तले सो गए हैं। परिजात के लिए परेशान होने वाली माँ को भी साथ ले गए हैं। ज़ैन सर्द सा खड़ा हुआ था। उसने परी पर एक गलत निगाह डालनी गवारा नहीं की थी। आंसू परी के चेहरे पर बह रहे थे। ज़ैन, उसने उम्मीद से पुकारा। उसे ज़ैन का नाम शुरू से ही याद था। उसके अल्फाज मुकम्मल होने से पहले ही ज़ैन का हाथ उठा और परी के चेहरे पर निशान छोड़ गया। परी को याद आया, ये ज़िंदगी की पहली मार थी। उसे सब कुछ घूमता हुआ नजर आया। अपनी गंदी ज़बान से मेरा नाम मत लो। अब मैं बताऊंगा घटिया किसे कहते हैं, ज़ैन सफाकी से कहता हुआ बाहर निकल गया। परी तेज़ी से उसके पीछे लपकी, मगर दरवाज़ा लॉक हो चुका था। वो ज़मीन पर बैठकर ऊंची आवाज़ में रो रही थी। कॉरिडोर में से गुजरते हुए ज़ैन को उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। परी को यहाँ आए हुए 10 दिन गुजर गए थे। वो सारा दिन बेहोशों की तरह पड़ी रहती या फिर रोने का शुक्र कर लेती। कमरे में इन 10 दिनों में कोई भी नहीं आया। कमरे में एक बड़े साइज़ का फ्रिज था। परी ने शायद ही 4-5 बार खोला था। 10 दिनों के बाद परी को ज़ैन अली खान नज़र आया। घटिया का लफ्ज़ समझ आया। ज़ैन ने आते ही तन से वार किया। आप मुझसे निकाह कर लें। परी ने जैसे इल्तिजा की। इस इज़्ज़त बचाने का एक राह नज़र आया। 10 दिनों के अंदर वो इतनी कमज़ोर हो गई थी,
شاید کچھ دن اور یہاں اسے رکھا جائے تو وہ مر جاتی۔ اوہو، بھول گئی بابا کو۔ ویسے دوسروں کو گھٹیا کہتے کہتے اپنی اصلیت بتا دی تم نے۔ وہ زہر اگل رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، پلیز نکاح کر لو۔ پری نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ زین باہر جانے کے لیے مڑنے لگا۔ پری نے آگے بڑھ کر اس کے پاؤں چھوئے۔ خدا کے واسطے مجھ سے نکاح کر لو۔ اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ زین ساکت کھڑا اسے اپنے قدموں میں گرا دیکھتا رہا۔ اگلے ہی پل اس نے پاؤں سے پری کو پیچھے دھکیلا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے پری اپنے مقدر کے سامنے ہاری فرش پر منہ کے بل گری سسکیاں لے رہی تھی۔ اس شام زین علی خان دوبارہ ہاتھ میں کاغذ پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ پری روتے روتے فرش پر گری سو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر پری نے آنکھیں کھولی۔ زین کو دیکھ کر وہ اٹھ کر اپنے ارد گرد چادر اچھے سے لپیٹ لی۔ وہ اب خوفزدہ سی رحم بھری نگاہوں سے زین کو دیکھ رہی تھی۔ اس پر سائن کرو۔ زین نے کاغذات پری کے سامنے پھیلا دیے۔ یہ پری کا نکاح نامہ تھا۔ پری نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نگاہ اٹھا کر نکاح نامے پر ڈالی تو ایسے عزت کی بھیک دی گئی تھی۔ شاید وہ یہاں نہ ہوتی تو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، مگر قسمت ہمیں کب ہمارے پسند کے بندوں سے ملواتی ہے۔ زین بیزاری سے بیٹھا موبائل سے کھیل رہا تھا۔ پری نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے پین پکڑا۔ چودھری افضل کا مسکراتا ہوا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا۔ ہر بیٹی کو باپ اپنی محبت سے رخصت کرتا ہے، ماں دعاؤں سے، مگر یہاں کوئی نہیں تھا۔ پری نے مضبوطی سے پین پکڑا اور زین علی خان کے نام اپنی زندگی لکھ دی۔ اس کے آنسو نکاح نامے پر گرے۔ زین کسی روبوٹ کی طرح چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ نکاح کے 2 گھنٹے بعد زین علی خان واپس آیا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، مگر کہاں؟ پری حیران تھی۔ تمہارے گھر، زین نے آرام سے کہا، جیسے سب کچھ نارمل ہو۔ مجھے نہیں جانا، پری کا انکار کرتے سنتے ہی زین آگے بڑھا اور گھسیٹتا ہوا اسے گاڑی کی طرف لایا۔ گاڑی کا ڈور اوپن کر کے اسے بے جان کی طرح اندر دھکیلا۔ زین علی خان ہمیشہ یاد رکھے گا تمہیں۔ امید ہے دوبارہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ وہ ونڈو پر ہاتھ رکھے پری کو جھلسا رہا تھا۔ پری کو یاد آیا، رحم صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، صرف وہی بنا کوئی دلیل مانگے معاف کرتا ہے۔ بابا کو کیا جواب دوں گی؟ میں بے گناہ ہوں۔ بابا کی پری غلط قدم اٹھا ہی نہیں سکتی۔ بابا جانتے ہیں۔ وہ خود سے باتوں میں مصروف تھی۔ ڈرائیور اسے حویلی کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے حویلی میں داخل ہوئی۔ حویلی سنسان پڑی تھی۔ اس وقت سب ہی چائے پیتے تھے۔ وہ خود کلامی کرتی ہوئے اندر داخل ہوئی۔ سب سے پہلے بطول خالہ کی نظر پری پر پڑی۔ پری پتر تو؟ وہ منہ پھیر کر بڑی اماں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ پری تھکی تھکی صوفے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں بڑی اماں لپک کر پری کے پاس آئی۔ کیوں آئی ہے تو؟ جو چلے جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، مرے ہوئے واپس نہیں آتے، جا واپس چلی جا۔ اسی ہی کی کچھ کہانی رابعہ نے ان کو سنائی تھی۔ بڑی اماں نے پری کو باہر کی طرف دھکیلا۔ یہ پری کی بڑی اماں تو نہ تھی۔ پری کو بہت اجنبی لگی۔ رو رو کر پری کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ پری نے دونوں ہاتھوں سے بڑی اماں کو پکڑا۔ اسے لگا شاید وہ نکال ہی نہ دے۔ بابا کہاں ہیں؟ بڑی ماں کہاں ہیں؟ پری نے جیسے بڑی اماں کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ پری تو اپنے ساتھ افضل اور سائرہ کو لے کر گئی تھی۔ کاش میں سائرہ کی بات مان لیتی۔ تو پڑھنے نہ جاتی، ہم برباد نہ ہوتے۔ اب کیوں آئی ہے پری تو؟ تماشا دیکھنے؟ ان دونوں کو بھی ساتھ لے کر آنا تھا۔ اب بڑی اماں کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اماں جی بتائیں نا کہاں گئے ہیں دونوں؟ پری نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ خوف سے کپکپا رہی تھی۔ وہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ پری مٹی کے ڈھیر کی طرح نیچے گری، شاید اپنی ہی نگاہوں سے گر گئی تھی۔ سزا تو پری کو ملنی تھی۔ اپنا شفاف آنچل تو پری نے بابا کو دکھانا تھا۔ اپنے وجود کے زخم تو بابا کو بتانے تھے۔ تو سزا آپ نے خود کو کیوں دی؟ وہ کھوئی کھوئی بڑبڑا رہی تھی۔ بڑی اماں اسے مار رہی تھی۔
وہ بے جان بیٹھی مار کھا رہی تھی۔ بڑی اماں مارتے مارتے تھک گئی تھی۔ بطول خالہ نے پری کو گلے لگایا۔ پری جیسے خواب سے بیدار ہوئی۔ بطول خالہ، بابا کبھی نہیں آئیں گے۔ ماما بھی ناراض ہو گئیں پری سے۔ پری اتنی بری ہے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ موٹے موٹے آنسو پری کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ بطول خالہ کی آنکھوں نے بھی پری کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ کتنی بد نصیب ہے تو پری، اپنے چھوٹے بھائی کا خیال کر لیتی جو زمانے سے نگاہیں چھپا رہا ہے۔ پری نے بڑی اماں کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ دروازے کو ٹیک لگائے وہ سائم تھا جو ضبط سے سرخ تھا۔ پری کے دیکھنے پر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ شاید زندگی کے سارے دروازے بند تھے پری پر۔ پری کو اپنے آپ سے کراہت آئی۔ دلیلیں ججتے بے تحاشا، اور کیا؟ زندگی دراصل ایک تماشا، اور کیا؟ دل ہی جب مر گیا تو پھر بندہ چلتا پھرتا ایک لاش، اور کیا؟ آنے والا وقت بہت برا ثابت ہوا۔ چودھری افضل کی زمینوں پر رابعہ کے ابا نے قبضہ کر لیا۔ وہ پری کے سگے ماموں تھے۔ سائم مقدمہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ بڑی اماں جوان بہو بیٹے کی موت پر بستر کی ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن لیٹی رہتی تھی یا کبھی خود سے باتیں شروع کر دیتی تھی۔ ان زمینوں پر بھی صبر کر لیا گیا۔ یہ وقت بھی کتنا بڑا استاد ہوتا ہے۔ ہم جن رشتوں کے قصیدے پڑھنے میں عمر لگا دیتے ہیں، یہ پل بھر میں ان کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ ان کی مالی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ وقت اتنا تبدیل ہوا کہ اخراجات اٹھانے کے لیے پری کے ہاتھ میں سلائی مشین آ گئی۔ اس دن بڑی اماں بطول خالہ کے ساتھ فضلو بھی بہت رو دیا۔ مت چلا مشین، میرے بیٹے کو دکھ ہوگا۔ بڑی اماں کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ ایسا کریں، مجھے زہر لا دیں۔ بھوکا رہنے سے بہتر ہے کچھ کھا کر مر جائیں۔ اندر آتے ہوئے سائم نے چلا کر کہا۔ بڑی اماں نے چپ چاپ منہ ڈھانپ کر لیٹ گئی۔ سائم نے پری سے لمبی بات نہیں کی تھی۔ سائم نے پرانا کالج چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اگر چھٹی پر گھر آتا تو سارا دن کمرے میں بند رہتا تھا۔ پری کو سائم سے خوف آتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھتی تو اس کا سارا وجود لرزتا تھا۔ ایک نفرت اس سے زین علی خان نے کی تھی، جس نے پری سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سائم کی نفرت کیا کرنے والی تھی پری نہیں جانتی تھی۔ سارا دن کپڑے سلائی کرنے کے بعد رات میں جب وہ پری اپنے تھکے ہوئے وجود سے اپنے ہاتھوں کے زخموں کو دیکھتے ہوئے اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ زین علی خان کو نہیں بھول سکتی۔ وقت گزرا، پری آرڈر پر کپڑے سلائی کر کے سائم کے مہنگے بل ادا کر رہی تھی، مگر سائم کے رویے میں کوئی فرق نہ لا پائی۔ پری کی طرف سے سائم کے دل میں لگی گرہ نہ کھول پائی۔ پری کی اذیت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ کب پری کی عادت تکیہ بھگو کر سونے کی پڑی، وہ جان نہ پائی۔ سائم رابعہ کو ملنے آیا۔ رابعہ مسکرائی۔ دیکھو رابعہ، اگر ماموں نے اب میری زمینیں واپس نہ کی تو میں اگلی ملاقات کورٹ میں کروں گا، وہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ رابعہ نے مسکراتے ہوئے خفا خفا سا سائم کو دیکھا۔ میں نے کوئی جوک نہیں سنایا۔ سائم نے چڑھ کر رابعہ کو گھورا۔ دیکھو بابا پہلے ہی دینا چاہتے تھے، مگر پری کی وجہ سے اب ٹال رہے ہیں، مگر اب کر دیں گے تمہاری پراپرٹی واپس۔ رابعہ نے بہت آرام سے جھوٹ بولا۔ جائیداد پر قبضہ چودھری کی موت کا فائدہ اٹھا کر کیا گیا تھا۔ اب سائم بڑا ہو گیا تو رابعہ کے بابا کو پتہ تھا کہ وہ کورٹ میں پراپرٹی واپس کرنے سے بہتر ہے وہ صلح صفائی سے واپس کر دیں۔ رابعہ کو پری کی شاندار حویلی ہمیشہ سے بہت پسند تھی اور آج کل وہ حویلی کے اندر راج کرنے کا سوچ رہی تھی۔ سائم آسانی سے اس کے جال میں پھنس گیا تھا۔ پری کی وجہ سے؟ کیوں؟ سائم حیران ہوا۔ اس نے پری کو آپ ہی کہنا کب سے چھوڑ دیا تھا؟ تمہیں نہیں لگتا جس طرح پری نے انکل اور پھپھو کو پراپرٹی کے لیے مروایا ہے، وہ اکلوتے بھائی کو بھی مروا سکتی تھی؟ رابعہ نے ساری ہمدردی اپنے لہجے میں سمائی۔ سائم نے ناگواری سے ہونٹ سکیڑے۔ ایسے کیا پری کر سکتی ہے؟ سب جانتے ہیں اسے اغوا کیا گیا تھا۔
وہ جیسے خود کو یقین دلا رہا تھا۔ رابعہ کا دل چاہا وہ اپنا چہرہ ہی نوچ لے۔ تمہیں کیا پتا؟ اگر پتا ہوتا تو تم اسے بھاگنے دیتے؟ میرے ساتھ پڑھتی تھی، مجھے سب پتا تھا، رابعہ نفرت سے کہہ رہی تھی۔ میں تم سے شادی اسی وقت کروں گی جب تم اسے گھر سے نکالو گے۔ رابعہ نے دو ٹوک سائم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ لیکن وہ جائے گی کہاں؟ سائم نے شدید نفرت کے باوجود پوچھے بنا نہ رہ پایا۔ وہ جہاں 12 دن گزار کر آئی تھی۔ سائم نے لب پھینچے۔ رابعہ خاموشی سے واپس چلی گئی۔ سائم طیش سے حویلی کی طرف مڑا۔ کاش پری تم میری بہن نہ ہوتی، کاش میں اتنا بڑا ہوتا کہ تمہیں غیرت کے نام پر قتل کر دیتا، ہر روز اتنی ذلت نہ اٹھانی پڑتی، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ اگلے ہفتے ہی سائم نے یونیورسٹی جانے سے پہلے 50,000 روپے بڑی اماں سے مانگے تھے۔ وہ بڑی اماں کے ذریعے پری سے پیسے لیتا تھا۔ کاش کوئی اسے یہ سمجھا پاتا، جسے بہن کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کے کمائے ہوئے پیسے استعمال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ لیکن وہ تمہیں کہاں سے دے؟ پرسوں ہی تو تمہیں 23,000 دیے تھے، بڑی اماں ناراضگی سے کہہ رہی تھیں۔ وہ سارا دن رات پری کو سلائی مشین چلاتے ہوئے کوڑتی تھی۔ کس نے کہا تھا گھر سے بھاگنے کو؟ سائم نے ٹھوکر مار کے سارے برتن توڑ دیے۔ میں کل تک تمہیں دے دوں گی۔ پری کے چہرے کا رنگ اڑا، وہ خوف سے کپکپا رہی تھی۔ مجھے آج ہی چاہیے۔ سائم نے ٹھوکر مار کے شیشے کا جگ گرایا۔ لگتا تھا کہ وہ سارا گھر تباہ کر دے گا۔ بڑی اماں نے خفگی سے اپنے پوتے کو دیکھا۔ لیکن کل تک۔ پری کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی سائم کا چہرہ ہاتھ پری کے چہرے پر کئی بار نشان چھوڑ گیا۔ بڑی اماں پھٹی پھٹی نظروں سے سائم کو دیکھا۔ وہ آنسو بہاتی ہوئی اپنے بوڑھے وجود سے سائم کے ہاتھ پکڑے۔ پتر پری کو چھوڑو، بطول خالہ نے چلا کر کہا۔ سائم نے ایک دھکے سے پری کو پیچھے کیا۔ پری کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گری۔ اب تو بہن پر ہاتھ اٹھائے گا؟ بڑی اماں بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ میری بہن مر چکی ہے، اسے کہیے یہاں سے چلی جائے۔ سائم کا غصہ کم نہ ہوا۔ لیکن کہاں جائے؟ بڑی اماں نے تیز آواز میں پوچھا۔ وہیں جہاں سے آئی ہے، اور اگر یہ نہ گئی تو میں اسے یا اپنے آپ کو گولی مار دوں گا۔ کاش پری تو واپس ہی نہ آتی۔ وہ سارا دن بڑی اماں نے آنسو بہا کر گزارا، اور پری کتنی اذیت میں تھی، کتنا کرب چھلکتا تھا اس کی آنکھوں سے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ سارا دن پری نے بستر پر گزارا تھا۔ وہ بار بار اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر دیکھتی۔ زخموں سے زیادہ دل درد کر رہا تھا، اور آنسو شدت سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ رات کو بڑی اماں کھانا لے کر پری کے کمرے میں آئی۔ پری کی حالت دیکھ کر بڑی اماں کا دل پسید گیا۔ پری دیکھو، تمہیں کل بطول خالہ کے گھر چلی جانا۔ بھائی ہے تیرا، کچھ دنوں تک دل نرم ہو جائے گا تو تجھے واپس بلا لے گا۔ بڑی اماں نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا۔ پری نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں اٹھا کر بڑی اماں کو دیکھا۔ دیکھو جوان خون ہے، غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پری حویلی کا اکلوتا وارث ہے۔ بڑی اماں نے نگاہیں چراتے ہوئے وضاحت دی۔ اگر سائم کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا مجھے بھی اسے نکالنے کی اجازت ہوتی؟ یہ سب قانون بیٹیوں پر ہی کیوں لاگو ہیں؟ پری نے گہری سانس بھری تو آج سے سزا شروع ہو گئی۔ پری نے خود کو بھلایا۔ وہ بڑی اماں کے جانے کے بعد ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی چودھری افضل کے کمرے میں گئی۔ کمرہ ویسا ہی تھا جیسے چودھری کی موجودگی میں تھا۔ وہ چودھری افضل کی سائڈ ٹیبل پر رکھی تصویر پر رکی۔ بابا، سنا آپ نے؟ آپ کی پری کو در بدر بھٹکنے کی سزا سنائی ہے۔ بابا لے جائیں نا پری کو اپنے ساتھ۔ کتنی اکیلی ہے پری، سب کو یقین دلانے پر بیگانہ ہے۔ پری ہچکیوں سے روتی ہوئی چودھری افضل کا چہرہ بھگو رہی تھی، مگر افسوس، زندگی مہرباں کو سب سے پہلے واپس لیتی ہے۔ وہ ساری رات حویلی کے مکینوں نے جاگ کر گزاری۔ بطول خالہ پیکنگ کر چکی تھی۔ صبح بڑی اماں پری کو رخصت کرنے گیٹ تک آئی۔ دیکھو پری، مجھے غلط مت سمجھنا۔ بڑی اماں نے اپنا دامن صاف کیا۔
आप परेशान मत हो, जो गलत करता है सज़ा तो मिलती है। परी अपनी सूजी हुई आंखों से मुस्कुराई। ये सब राबिया करवा रही है, वो साइम से शादी करना चाहती है, बड़ी अम्मा दिल गिरफ्तगी से कह रही थी। सारी रात अपने बाबा को यकीन दिलाने वाली परी ने सुबह अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। वो अपने मुर्दा वजूद को घसीटते हुए बाबा की दहलीज पार कर गई। बड़ी अम्मा अपनी बूढ़ी आंखों से आंसू साफ करने लगी। वक्त गुजरा था। यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद ज़ैन अली ख़ान ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। वो अपने बाप की तरह सियासत में ना आ सका। वो अपने बाबा के बिजनेस को बहुत आगे ले गया। फरजीन खान उससे शादी की बात करती, वो हमेशा चुप हो जाता था। पता नहीं क्यों उसके अंदर सन्नाटे उतरते थे। फिर ख़ुद को मुतमईन करने के लिए उसने मीरब खान से दोस्ती कर ली। वो भी इसकी तरह अपने बाबा का बिजनेस देखती थी। ज़ैन, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। एक दिन वो दोनों क्लब में ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे, तब मीरब ज़ैन से मुखातिब हुई। ज़ैन वही साकित हुआ। उसने तेज़ी से ड्रिंक का गिलास टेबल पर रखा। क्या हुआ? मीरब उसके रद्द अमल से परेशान हुई। कुछ नहीं। ज़ैन ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? मीरब तशवीश से पूछ रही थी। नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है। ज़ैन जाने के लिए खड़ा हो गया। मीरब बेयकीनी से इसे जाता देखती रही। रात को खामोशी से टेरेस पर खड़ा ज़ैन अपनी बेचैनी पर हैरान था। शादी के जिक्र पर उसे बाबा की परी के कागज़ भिगोते आंसू याद आते थे। कब तक चलेगा ये सिलसिला? वो थक गया था। तंग आकर उसने फैसला ही कर लिया। वो बाबा की परी को अपनाएगा, अपनी अना को मार कर। उसे कहना कि लौट आए, मोहब्बत सीख ली हमने, वफ़ा मान रखा है। बहुत दिन हो गए लेकिन उसी की याद का ध्यान रखा है। जहाँ जुगनू उतरते थे, हवाएं रक्स करती थीं, जहाँ आँखें तेरी मेरे बयां को अक्स करती थीं, उन्हीं रास्तों और लम्हों में बस जो जी लिया हमने, लबों को सी लिया हमने। सितारा आँख है लेकिन दिल में अंधेरा है। मेरी आँखों की पुतली से मेरे दिल की ज़मीनों तक वो एक लम्स तेरा, जहाँ तुम इसे जुदा होकर ज़मीं पर अब से थे, तभी तो बस हंसते थे, अब तो बस उदासी है। मोहब्बत बद्दुआ सी है, मेरी हर सांस पर रखा हुआ नाम बस तेरा है। तू ही मेरा सवेरा है, फ़कत ख्वाब तेरा है। मताए ज़िंदगी हमने सभी खैरात कर डाली, तुम्हारे नाम की माला फ़कत भीख ली हमने। सुनो लौट आओ ना, मोहब्बत सीख ली हमने। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। परी इस दस्तक को बहुत सालों से पहचानती थी। वो माजी से हाल में वापस आई। वो इस घर में पिछले 5 सालों से मुकीम थी। बड़ी अम्मा और बतूल खाला दोनों का इंतकाल हो चुका था। परी आर्डर के कपड़े सिलाई करती थी। वो खामोशी से अपनी चादर अपने गिर्द लपेटते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। परी साकित सी खड़ी मुकाबिल को देख रही थी। मुकाबिल भी गुमसुम खड़ा इसे महवियत से देख रहा था। तो आज शिकारी अपने बनाए जाल में फंस गया था। गली से गुजरते लोगों के देखने पर ज़ैन अली ख़ान को सबसे पहले होश आया। अंदर आ जाऊं? वो बेयकीनी सी खड़ी परी से पूछ रहा था। परी पीछे हट गई। आज क्यों आए हो? परी के ख्वाबों की तितलियाँ उड़ गई हैं। अब तो ख्वाबों की कब्रें भी बन चुकी हैं। अब क्यों आए हो? परी का दिल चाहा कि वो ज़ैन से पूछ ले, मगर वो खामोशी से कमरे में चली गई। ज़ैन खामोशी से उसके सामने का कारपेट पर बैठ गया। परी ने खुद को मसरूफ़ रखने के लिए पैकिंग में मौजूद कपड़े देखने लगी। क्यों आया हूँ? पूछोगी नहीं? ज़ैन ने खामोशी तोड़ी। परी ने ज़ख्मी निगाहों से ज़ैन को देखा। ज़ैन अली ख़ान को पुरएतमाद से लड़की सहमी हुई लगी। देखो, कोई अपनी गलती तस्लीम कर ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। ज़ैन अली ख़ान ने अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया। परी ने निगाहें झुका ली।
देखो परी, गलती हम दोनों की थी। छोटी छोटी बातों पर कोई इस तरह लड़ता है, कोई किसी अजनबी पर हाथ उठाता है। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? वो हाल से फिर माजी की तरफ ले गया। परी फूट फूट कर रोने लगी। 8 साल के जमाशुदा आंसू दरिया की तरह बह रहे थे। इतना सा जब्त था परी का। कोई अपना नज़र आया, फ़ौरन कमज़ोर पड़ गई और चुप की ज़ुबान में ना सिर्फ इतनी बातें करे कि थक जाए। ज़ैन अली ख़ान, मैं वाकई ही तुम्हें ना भुला सकी, परी ने रोते हुए दिल में एतराफ़ कर लिया। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपना जायज़ा ले रही थी। ब्लैक साड़ी में वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसे अपने शौहर और बेटे के साथ डिनर पर जाना था। बीबी जी, आपसे कोई मिलने आया है, फ़ाखरा ने अंदर आकर कहा। अब पता नहीं कौन है, वो बड़बड़ाते हुए डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। वो राबिया थी। राबिया को देखकर परी हैरान थी। परी, मुझे माफ़ कर दो। राबिया ने परी के गले लगना चाहा। परी ने हाथ उठाकर मना किया। देखो परी, तुम्हारे साथ मैंने बुरा किया था। अब साइम मुझे घर से निकाल रहा है, वो मुझे तलाक दे देगा। परी प्लीज़, तुम इससे बात करो। वो परी के आगे हाथ जोड़ रही थी। ये मकाफ़ाते अमल थे। देखो, मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ। जहाँ तक साइम की बात है, वो तुम्हारा शौहर है। अपने मसले खुद हल करो। इससे बाहर निकलवाने की आदत तुमने डाली थी। कल उसने बहन को निकाला, अब बीवी को निकाल देगा। इसके लिए ये आम सी बात हो गई। वो इत्मीनान से कह रही थी। मामा बाबा आ गए। सारिब खान खुशी से अंदर आते हुए कह रहा था, ये कौन है? राबिया हैरान थी। मेरा और ज़ैन अली ख़ान का बेटा। परी मुस्कुराई। ज़ैन यूनिवर्सिटी वाला? राबिया बेयकीनी से पूछ रही थी। हाँ। परी अपने बेटे का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। ज़ैन अली ख़ान लॉन में ताज़ा बुक के लिए खड़ा था। लो बेटा, आंटी को दो। वो परी को चिढ़ाने के लिए परी को सारिब की आंटी बना देता था। इसकी इतनी हिम्मत! परी ने आंखें दिखाईं। उसके बाप की तो है। ज़ैन ने मुस्कुराते हुए इसे बुके थमाए। परी को अपने लिए मुस्कुराता ज़ैन हमेशा ही अच्छा लगता था। खुश हो। वो अब नरमी से परी की आंखों में देख रहा था। नहीं। परी ने नफ़ी में सर हिलाया। इतनी शिद्दत से ही उसकी आंखें उसकी बात का इनकार कर रही थी। अल्लाह खुश रखे, ज़ैन ने चिढ़कर कहा। ये सच था। जितना खुश ज़ैन अली ख़ान ने बाबा की परी ज़ात को रखा था, शायद ही कोई और रख सकता। परी ने खुशियाँ बांटी थीं, बदले में उसे भी खुशियाँ मिल रही थीं। और परी ज़ात एक बार फिर अपने ख्वाबों की तितलियों के पीछे भागती थी।